मो ना हूँ मथुरी महाराणा काइमेटिया पाटना। भाई देखना आम तो बहुत जगह संकीर्तन मंडल देखु नाम कीर्तन देखु आप निरा परंपरा ये आज्ञा आमर बहुत पुरातन जिनस ये ठाकुर पुरातन मंदिर भर रही बाहर को हम बाहर कर ये दीर्घ 97 मसीह 96 मसीह बाहर बाहर की जो नाम यज्ञ चली अशेष कृपा लोक को देखा जहाँ लोक मनोकामना करती भी पालन हो जाए आज्ञा से हुए। अनुभूति अच्छी मोर अनुभूति हूँ कौन मु ठाकुर को सदा प्रार्थना करे सब लोक केमती भल हो मोर गोटे असुविधा थिला गोटे रोग भितर मुझे पड़ी मु ठाकुर पाखे गुहारी पड़ी गुहारी पड़े हर 2 वर्ष 3 वर्ष मत लगे गोटे गुआ पाई बोली गुआ के मत मिलनी कि प्रभुंर एत अशेष कृपा है गुआटी मिलला मु मोर रोग मुक्ति हेली प्रभुंर कृपा देखा कार्यक्रम कथा कहवा ये देखा माँ मैंने दीपदान कर पाठ पढ़ुं संकीर्तन मंडली आसपन गोटे संकीर्तन मंडली एत बड़ा आरेंजमेंट केमती कौन कर सी प्रभुंर कृपा आम हाथ में किसी ना आम बापा मैंने करते आम जी शिक्षा पाइचु ठाकुर भी आमको आशीर्वाद कर चली जो माँ मैंने जो आम जो दीप जालुं ये ठाकुर गोटा हूँ हरिहाट जमी आम 1 नंबर मार्केट हो जेको मार्केट में विभिन्न प्रकार परिया पत्र बिक्री हुए ये सेमती ठाकुर हाट में ठाकुर नाम कीर्तन कराए जहाँफल कि ना दिखाई हरिहाट केवल गाँ लोक ना आखपाख लोक आम आखपाख लोक बालीपाटना धरिक प्राय ओडिशा भितर विभिन्न जगार लोक भी आसती विभिन्न जगह लोक आसती प्रत्येक वर्ष यहाँ हूँ प्रत्येक यहाँ आमर हूँ 29 वर्ष है 29 वर्ष सरकार किसी सहयोग ना सेमती किसी सरकार साहाय्य ना तो ये आम सब गाँ लोक तरफ किसी चांदा बाजा कर ठाकुर ये आयोजन कर कौन से व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति ना कौन राजनीतिक सेमती किसी ना आगामी वर्ष हम आगामी वर्ष हम आगामी वर्ष आमर प्लानिंग थाए कौन जो आम ठाकुर दिन आसे 3 मास पूर्व आम गोटे मीटिंग करो पिला एकाठी करने गोटे भोजीर आयोजन करूँ पिला सब सन्ध्या एकाठी हूँ आम सब कम सब बंटा हो जाए किए रोसे दायित्व किए मंदिर सफा दायित्व किए ठाकुर पाखे सब विभिन्न प्रकार कम दिखाई था पूर्व आम कौन करूँ काठ भी किसी संग्रह करूँ रोसे करने जी आम नजीब सी गोटे 500 टका मजूर दिए कि काठ आसे काठ पूरा नड़ा कदा भाया काठ करो जार गोटे अक्सन अनुसार काठ आनिक आम ठाकुर रोसे कम लगे समस्त सहयोग ग्रामवासी सहयोग ग्रामवासी सहयोग शेष भाई कौन कहे भगवान को कौन आशीर्वाद भिक्षा करे गाँव उन्नति लोक भगवान तो आम सदा मागुचु आमको किसी दियो भगवान जी दवा कथा दौरान आ कौन अधिक देवे आम सतोष अच्छे मो ना है रश्मिरंजन पाइकरा गाँ ना है काइमेटिया पाटना ये 24 प्रहर नाम यज्ञ आज की 29 वर्ष है चली प्रभुंर इच्छा चलती नामयज्ञ कर देखिलु ये आबाल वृद्धा वनिता माँ मैंने धाड़ी धाड़ी बसिक दीप दान परंपरा ये 29 वर्षर परंपरा ये आज्ञा ये हूँ भगवान कृपा आज्ञा कौन आम छोट पिला 2-3 वर्ष पिला आउ स्त्री लोक समस्ते समस्त रही स्त्री लोक मैंने सकाल उठी परिवा काटे आउ पुरुष लोक मान जार जहाँ कम हंडा मजा ठार खली उठा आपणकर परसा परसी करवा समस्त किए कीर्तन कर समस्त कम समस्त सुचारू रूपे पालन करते आज सकाल तो कार्यक्रम आज्ञा सकाल आज्ञा मंगल आरती तापर आपणकर प्रहर प्रहर भोग ये चलगला बर्तमान हरिहाट कीर्तन चलती 53 कीर्तन मंडली आज्ञा अनुष्ठान सरकार बिना प्रभुर कृपा आज्ञा भगवान इच्छा पाखे समस्ते सरकार कौन समस्ते हार मारे केवल भगवान कृपा चलती प्रभुर इच्छा आज्ञा आगे सेमती ना एमती के हरिनाम कमी जानू आमर जो भगवान को जो पाइबा गोटे मध्यम आमको समय 5 दिन मिलूँ वर्षक आम गाँ जाक स्थिर करूँ 5 दिन जाक समस्ते मन प्राण दे कमी भगवान निकट भगवान को भजन करवा यहाँ हूँ प्रथम काम प्रत्येक दिन आज्ञा 2000 ठार 3000 लोक
ସମାଗମ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ହେଲା 2-3 ହଜାର ଯାହା ହଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭାଇ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଏ ଗାଁରୁ ରୋଗ ଭୟ ଚୌର ଭୟ ଏସବୁ ଦୂର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ, ଏତିକି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ଘର ଏଇ କାଇମାଟିଆ ପାଟଣା। ଭାଇ ଆପଣ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ এই যে କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଗାଁ କ'ଣ ଏଇ ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଲୋକ ବି ପୁରା ସମର୍ପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି କାହାକୁ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି ସେମିତି ଏଇଟା କର ବୋଲି, ଯୋଉଟା ଯାହା ଆଖିକି ଦିଶିଲା ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର କାହାର ସହଯୋଗ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସହଯୋଗ କରିକି କାମଟି କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ 5 ଦିନ ଯାକେ ରୋଷେଇ ହବନି, ଗୋଟାଏ ଜାଗା ରୋଷେଇ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ, ଯିଏ ନ ଖାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏ କରାଯାଇଛି। ସୁବିଧା କରାଯାଏ। ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିଏ ଉଠିକି ବିଛଣାରୁ ଆସିପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଯିବ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ। ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯିବ ଖାଇବାକୁ। ସମସ୍ତ କେହି ଏଥିରୁ ଜଣେ ବାଦ ଯିବେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତ ଏଥିରେ ଅନୁପାତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତଳ ପିଲା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି 4-5 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କୋଉଟା ରହିଯାଉଛି ସେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରିବେନି, କରିଦେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲଡରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି କି କିଛି, ମନକୁ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଖେଇ ଆସିବ ଆମର 24 ପ୍ରହର, ମନକୁ ଯୋଉ ଗୋଡ ପଡିବ ତାଳ ପଡିବ, ସେ ଯିଏ ଯାହାର କାମ ଛାଡିକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ଭାରତରେ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଆସିପାରେ ସିଏ ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, କେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇକି ମୁହଁ ମାରିକି ଆସୁ। ଯିଏ ନ ଆସି ପାରିଲା ସେ କୋଉ ବାଟରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ।